رمضان المبارک کے آخری 10 دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسامہ بھائی، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن میں کتب علیکم الصیام، یہ کتب علیکم الصیام میں اس کے بعد جو آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کچھ چاہتا ہوں اور میری چاہت ظاہر ہے کہ میری چاہت جو ہوتی ہے وہ انسانیت کے لیے، انسانیت کی جو معراج ہے اس پر لانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ جو رمضان ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ ہے کیا تو گمان یوں کرے اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ سارا سال رمضان ہوتا۔ اب یہ جو عشرہ ہے، آخری عشرہ، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس آخری عشرے میں جس حد تک آپ عبادات کا خیال رکھتے تھے، ویسے تو 2 عشرے تھے، پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں کیا، اور تیسرے عشرے کا اعتکاف جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں خصوصاً یہ 3 عشرے ہیں، اور پھر ان 3 عشروں میں یہ جو آخری عشرہ ہے یہ لیلۃ القدر ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہم اس پر ابھی بات کریں گے لیلۃ الجائزہ، جس کے لیے ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، اور ہر مسلمان کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ رمضان گزارنا کیسا چاہیے۔ ایک ہے رمضان گزارنا اور ایک ہے رمضان کو وصول کرنا، ایک ہے رمضان کے روزوں کو ادا کر لینا، ایک ہے روزوں کو ایسا بنا لینا۔ حدیث میں آتا ہے اگر روزے ایسے رکھے جائیں جیسے اللہ کا حکم ہے تو یہ روزے پورے سال پر مرتب ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر، پورے سال۔ جو سلف صالحین تھے 6 مہینے رمضان سے قبل رمضان کے لیے تیاری کرتے تھے، اور 6 مہینے رمضان کے بعد رمضان کی ہوئی عبادات پر اللہ سے ان کے لیے قبولیت مانگتے تھے۔ آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ فرض 70 فرضوں پہ اسامہ بھائی ایسے نہیں چلے جاتے، یہ نفل فرضوں پہ ایسے نہیں چلے جاتے، اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ آخری عشرہ جس طرح گزارنا ہے، اور جس میں صدقہ فطر ہے جو بہت لازمی جز ہے، جس کے بعد آخری عشرے کی دعائیں ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں۔ ہمیں اس کا پوچھنا چاہیے، ہمیں علماء کے پاس جانا چاہیے، رمضان اس کی تمام اہمیت کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ دیکھیں اسامہ بھائی، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کا پوچھتے ہیں، اس کے نفع اور نقصان سے اپنے آپ کو باخبر رکھتے ہیں۔ یہ مہینہ پچھلی امتوں کو اس طرح اس میں یہ رات ہے نا لیلۃ القدر کی، پچھلی امتوں کو یہ رات ایسے نہیں ملی، یہ رات اس امت کے لیے ملی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے عرض کیا کہ اللہ کے کچھ پیغمبر تھے جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوئے کہ میری عمر کی تو میکسیمم عمر ہی 50-60 سال ہے، اوسطاً عمر، تو 80 سال کون لڑے؟ پھر اللہ کے لڑنا تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے لڑنا ہے، جو اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اظہار کیا، جبریل آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایک دن اور ایک رات ایسی مقرر کی ہے کہ خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اسامہ بھائی، اس پر بات کرنا یہ ہماری اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے کہ کس چیز کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، اور کس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اگر اللہ کی رضا نکل گئی، اللہ کی رضا نکل گئی تو کسی چیز کا تو بنیاد ہی نکل جاتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا نکل گئی وہ عمل مردود ہو جاتا ہے۔
बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। मौलाना और मोहम्मद नकी साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी यकीन ही नहीं करते कि वबा है, और फिर ये कहते हैं कि जी मौत तो एक दिन आनी है, हम क्या हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है, कुछ नहीं होता, बस चलो बाज़ारों में जाओ, जो चीज़ ख़रीदनी है ख़रीदो। तो ऐसी सोच के बारे में क्या कहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। उसामा भाई, ऐसी सोच रखने वाले अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं, इस माना में कि अगर ऐसी सोच रखने वाला कोई अमली इक़दाम कर लेता है, यानी वो बाज़ार में घुल मिल जाता है और वो जानबूझ के अपनी फ़ैमिली को भी वहाँ ले जाता है और कोई उन्हें मुतासिर कर देता है, कोई और बीमार, कोई और मुतासिर, तो इसका मतलब है कि ये ख़ुदकुशी कर रहे हैं, और ख़ुदकुशी जो है वो शरीयत में हराम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हजरात इसको आसान ले रहे हैं या जो हजरात इसको गोया एक आलमी साजिश करार दे रहे हैं या इसको मुख्तलिफ़ हवालों से ले रहे हैं और इसको सीरियस नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि वो ख़ुद भी अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं और अपने गिरदोपेश को भी हलाकत में डाल रहे हैं। इस्लाम सलामती का दीन है। इस्लाम, आप देखिए कि इससे बढ़कर क्या होगा कि इस रमज़ानुल मुबारक में खाना काबा में तवाफ़ नहीं हुआ, उम्रा नहीं हुआ, वरना उम्रे को जो है हज असग़र कहा जाता है। हज असग़र जो है वो रमज़ानुल मुबारक में नहीं हुआ। इसी तरह से मसाजिद और इमाम बारगाह और तमाम वो मुक़द्दस मुकामात के जहाँ पर इबादत होती है, उन इबादत को महदूद कर दिया गया, उनको किसी लाहे अमल के तहत SOPs के तहत जो है वो बर्पा किया गया। इसी तरह से हम गुजारिश करेंगे उन लोगों से कि जो इस माह मुबारक में भी, जिसे अल्लाह ने रहमत का, मग़फ़िरत का, निजात का अशरों के साथ महीना करार दिया, उस महीने में अगर कोई बदगुमानी करता है, अगर देखें ये साजिश होती तो किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ होती, ये साजिश होती तो कोई एक मुल्क मुतासिर होता, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया मुतासिर है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जो इससे मुतासिर ना हो। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा बोल चैनल के तमाम सुनने वालों की खिदमत में उसामा भाई के ज़रिए से कि देखिए, अल्लाह ताला ने आपको ये एक बहुत बड़ा मौका फ़राहम किया है रमज़ानुल मुबारक की सूरत में, और जिसका अब ये आखिरी अशरा शुरू होने जा रहा है, और हमें अल्लाह ने रहमत का अशरा भी दिया, जिसमें ख़ुद पहली रमज़ानुल मुबारक को सहीफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाजिल हुआ था। इसी तरह से पहले अशरे में आप देखिए कि 6 तारीख़ को तौरात नाजिल हुई थी, 6 रमज़ानुल मुबारक को। इसी तरह से 10 रमज़ानुल मुबारक को जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की का विसाल है। फिर अगले अशरे में आप आ जाइए तो 12 रमज़ानुल मुबारक को इंजील नाजिल हुई थी। इसी तरह से 15 रमज़ानुल मुबारक को इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। फिर आप देखिए कि इस महीने में अल्लाह ने हर अशरे में फ़जीलतें, अज़मतें और हमारे लिए रहमतें नाजिल फरमाई हैं। फिर आप देखिए 19 की शब में ज़रबत है, मौला मुत्तकियान अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत मारी गई, इब्न मुलजिम ने मस्जिद कूफा में आपको शहीद करने के लिए हमला किया। इसी तरह से आप 21 रमज़ान को मौला कायनात की शहादत है। फिर आप देखिए कि 19, 21, 23, 27 रमज़ानुल मुबारक जो कि मंसूब हैं शब-ए क़द्र से, कि जिनमें अल्लाह ने इन शबों में से ताक रातों में किसी शब में कुरान मजीद को नाजिल किया। और ये इससे बड़ी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बदबख्त है वो शख्स कि जो माह मुबारक रमज़ान पाले और उसके दामन में कोई गुनाह रह जाए, वो ईद की नमाज़ पाले और उसके दामन में कोई गुनाह रह जाए। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा उन लोगों से कि जो इस वबा को हल्का ले रहे हैं या इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, इसका मतलब है वो अपने आप को भी हलाकत में डाल रहे हैं और दूसरों को भी हलाकत में डाल रहे हैं। जी, असद अयूब साहब ये फरमाइएगा कि नात ख़ानी बड़ा ही खूबसूरत काम, इससे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उसकी मोहब्बत हासिल करने का ये एक ज़रिया भी है। ये फरमाइए कि जो लोग, बहुत से नात ख़ां ऐसे हैं जो टेलीविज़न पर आना चाहते हैं, नहीं आ पाते, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, उस तरह नहीं कर पाते, भाई जाना मत, ये
बॉल नजर नहीं आई आपको? इस्लामाबाद ईगल्स जीत गए 10 लाख रुपए से पूरे। गोलगप्पे गोलगप्पे ठोको यहाँ ठोको। अरे दारिल का शो है यार। तुम तो ड्रामा कर रहे हो बीच में यार। पकौड़े दे आप मुझे। हाथ ऐसे करना सोशल डिस्टेंस नहीं होता, दूर होना होता है। एसएस ग्रांड जीत गए। गेम शो ऐसे चलेगा लीग रोजाना 7:30 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।